बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं उनका बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी कोई एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो जे, जाल, जोए, गाफ, खे, सीन या जीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो सैटरडे हफ्ते का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। 8 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और नॉर्मली अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये जो खाकी रंग, नीला रंग और स्याह रंग है ना, ये बड़ा जनरली बड़ा फेवरेबल कलर होता है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। अच्छा, आप लोग जिस मजहब दीन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ताला के साथ जो है वो अपने कॉन्टैक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, ताल्लुक़ जो है ना वो खूबसूरत और पुख्ता बनाते जाएं। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना की बुनियादों पर करें, दरूद व सलाम की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो लाज़मी करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने या अल्लाह या लतीफ़ो की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में इस हफ्ते रखें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3-3 मरतबा और नमाज फजर के बाद। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने पीने की चीज़ों के दिया करें। जो इस्तेदाद तौफीक अल्लाह ने आपको जितनी भी अता की है, उस हिसाब से सदका खाने पीने वाली चीज़ों का ज़रूर दिया करें। अच्छा, इस हफ्ते की जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं जनाब। ये हफ्ता जो है काफ़ी मसरूफ़ हफ्ता है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। ख़ानदान से कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है पॉजिटिव वो मिल सकती है। किसी बहन भाई के हवाले से ख़ास तौर पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो आती हुई नज़र आ सकती है। उनकी जॉब के हवाले से, उनके कारोबार के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह। घर में अगर खुदा न खास्ता कोई कशीदगी थी तो उसको कम करने के लिए आपका रोल एक्नॉलेज भी किया जाएगा और आप लोग अपना रोल अदा भी करें। कशीदगी जो है वो कम हो जाएगी इंशाअल्लाह। ख़ास हिकमत अमली आप लोग इख्तियार करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और सिचुएशन नेगेटिव जो है उसको आप लोग अल्लाह ताला की मदद से डिफ्यूज़ कर देंगे। दूर के रिश्तेदार हैं या कोई लोग हैं इस तरह के, अगर आपके मामलात के अंदर दखल अंदाजी करना चाहें तो उनको बिल्कुल इजाज़त मत दीजिए। इसके अलावा इस हफ्ते में आप बिन बुलाए मेहमान जो हैं वो एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। नींद के इश्यूज़ जो हैं कैप्रिकॉर्नियंस को थोड़े से बेखाबी वाले मामलात वो हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो नाराज़ दोस्त हैं वो सुलह के ऊपर आमादा होते हुए नज़र आते हैं, एक या एक से ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा आप लोग अगर मैरिड हैं और बच्चों की तालीम के सिलसिले में अगर आपको कोई परेशानी लाहक थी तो वो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा, सिलसिला दूर हो जाएगी परेशानी इंशाअल्लाह। अगर आपने पास्ट में यानी 2-3 हफ्ते पहले, 1 माह पहले जल्दबाजी में अगर कोई फैसला किया था तो वो अब को खुदा न खास्ता परेशानी का बायस बन सकता है। मगर उसके अंदर आपका बड़ा भाई, वालिद या आपका कोई ख़ानदान का बड़ा फ़र्द जो है मेल, वो हेल्प करेगा और वो परेशानी अल्लाह ताला दूर कर देगा। अच्छा, मंडे वाले दिन ये है कि घर के बाहर आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा मंडे इवनिंग जो है वो आप अपना, अगर मैरिड हैं तो बच्चों के साथ गुजारते हुए नज़र आते हैं, फैमिली के साथ, या फिर बहन भाइयों और पेरेंट्स के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है वो आप गुजारें, वो अच्छा भी रहेगा इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन जो है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सीकर हैं, तो नई जॉब जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस है कि मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि जो है ना हाउस वाइफ्स कैप्रिकॉर्न, उनको अहम
گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی جا سکتی ہیں، خاص طور پہ جو خواتین جوائنٹ فیملیز کے اندر رہ رہی ہیں ان کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ بدھ کا دن جو ہے، پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کا دن ہے، اور خاصی مصروفیات سے واسطہ جو ہے نا گھر کے اندر وہ پڑتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشی یا اولاد کی خوشخبری جو ہے وہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ جمعرات کا دن جو ہے آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز، اس میں انشاءاللہ پازیٹیولی اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جمعے کے دن شام کا وقت جو ہے، شام کا وقت وہ ذاتی مسائل کو سالو کرنے میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں آپ کی اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے، فیملی کے کوئی میٹرز ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب وہ معاملات جو آپ کی ذات سے، چاہے خاندان ہے، آپ کے اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، وہ۔ اچھا، بہرحال آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ بحث و تکرار نہیں کرنی، آپ نے اچھا لسنر بن کے بات سننی ہے، پھر سولوشن جو ہے اس کی طرف جانا ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کے بزرگ ماں باپ اگر کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس طرف نہ جائیں۔ کوئی گمی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے جس کے لیے آپ کچھ عرصے سے پریشان تھے، وہ ڈاکومنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اتوار کا دن جو ہے وہ آپ کی ضد اور ہٹ دھرمی اگر آپ کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، خاص طور پہ خاندانی معاملے میں، تو وہ پھر آپ کے لیے مطلب خود ایک رکاوٹ جو ہے آپ اپنے لیے کریٹ کر لیں گے۔ اپنی طبیعت کو پرسکون رکھیں، اور دن مصروف ہے، پرانے دوستوں سے بھی جو ہے ملاقات وہ ہوتی نظر آتی ہے۔ ہیلتھ جو ہے آپ کی سائیکولوجیکل، نفسیاتی ہیلتھ، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جذباتیت سے اس ہفتے آپ نے، ویسے اوور آل بھی اس ہفتے خاص طور پہ گریز کرنا۔ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ آپ کے قیمتی کمنٹس جو ہیں وہ کمنٹس میں بھی آتے ہیں، میسیجز کی شکل میں بھی آتے ہیں، بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور چینل جو ہے اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں، اور پھر مجھ سے آپ 1 to 1 کنسلٹیشن جو ہے تھرو کیمرہ کال یا فون کال وہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے خدا نخواستہ مسائل بھی آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اگر آپ کنسلٹیشن لینا چاہیں تو قرآن کریم سے رنگ، روشنی اور خوشبو سے ان کے جو سولوشنز ہیں ہم ان کی طرف بھی انشاءاللہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ جو کمنٹس آپ کرتے ہیں، آپ کا اپنا چینل ہے اور کمنٹس جو ہیں وہ ایک خاص جو لمٹ ہے، ہمیں ظاہر ہے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ احترام جو ہے ایک دوسرے کا ہمیں وہ لازمی کرنا چاہیے۔